الحمد لله الحمد لله القائل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي باتقى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang sangat besar bagi kita semua, di mana di hari yang mubarakah ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga setiap harinya kita semakin menjadi hamba yang sadar diri, sadar akan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun salawat menyertai salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, akka coyar malabi, Nabi yang rampewi Allah Subhanahu wa taala rilana sidi hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflak, bilikina setenia iko Muhammad uradikni upanjanyiwi lino lololisa, sehingga kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tiada zikir yang paling afdal membasahi lisan kita selain bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan pula khatib mewasiatkan kepada diri pribadi, begitupun kepada seluruh jemaah yang hadir, marilah senantiasa kita berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, bahwa sesungguhnya di dalam diri setiap manusia terdapat segumpal daging yang sifatnya mudghah, yang sifatnya berubah-ubah. Idza salahat kullu, apabila daging itu baik, maka akan baik pula apa yang dikerjakan oleh jasadnya, maka akan baik pula akhlak dan kepribadiannya. Wa idza fasadat jasadu kullu, namun apabila daging itu buruk, maka akan buruk pula yang dikerjakan oleh jasadnya, maka akan buruk akhlak dan kepribadiannya. Ala wahyal qalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendetailkan bahwasanya daging itu adalah hati manusia. Maka dari keterangan hadis ini, Bapak hadirin sekalian, maka inilah pentingnya untuk kita menjaga hati. Dengan apa? Dengan senantiasa hati ini berusaha tamarrud ila Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk bagaimana kemudian ia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pun beriman kepada hari akhir, maka ada dua hal yang harus ia lakukan. Yang pertama, falyakul khairan. Apabila ia berkata, apabila ia berbicara, hendaklah ia berbicara sesuatu yang baik. Namun apabila ia tidak bisa berbicara yang baik, maka pilihannya, kata Rasulullah, awliyasmud, lebih baik ia diam saja. Maka dengan diam tidak akan ada hati saudara-saudara kita yang disakiti oleh perkataan kita. Ma'asyur muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang harus dijaga adalah sunnah menjaga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama yang harus dijaga adalah diri kita sendiri. Apabila seseorang sudah bisa menjaga dirinya, maka tolak ukur wa ahlikum nar, ia bisa menjaga dirinya. Dan mungkin seseorang bisa menjaga dirinya dari segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kebaikan, dan niscaya di hadapan Allah kita akan mendapat kebaikan itu. Begitu apabila keburukan di akhirat, di hadapan Allah kita akan mendapati keburukan itu. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apabila ada seorang yang berbuat kebaikan sekecil zarah, yang tidak diketahui dan tidak dilihat oleh orang lain, tidak diketahui dan tidak dilihat oleh siapapun, namun hadapan Allah di akhirat kita akan mendapati pertanggungjawabannya. Wa man ya'mal dzarratin syarran yarah. Lebih-lebih apabila seseorang berbuat keburukan sekecil zarah yang tidak diketahui oleh orang lain, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak kita akan mendapati pertanggungjawabannya. Ma'asyur sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai kesimpulan, untuk mendapatkan kedamaian, ketenangan, begitupun kebahagiaan di dunia wal akhirah,
maka ada 3 hal yang harus kita jaga. Yang pertama, marilah senantiasa kita berusaha menjaga hati kita, dan senantiasa hati ini takarrub ila Allah, senantiasa dekat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga lisan kita, bagaimana lisan kita ini dididik untuk berkata hal-hal yang baik atau lebih baik diam. Dan yang ketiga, menjaga diri kita dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala bersedia menerima amal kebaikan kita, dan semoga dengan sifat Ghafur Allah Zat yang Maha Pengampun, semoga Allah Subhanahu wa taala bersedia mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan semoga di akhirat kelak kita semua dimasukkan ke dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور كالساري ومدادك الجاري، واجمعني به في كل أطواري، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي باتقى الله، فقد فاز المتقون. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرضى خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنقيابة الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نستعوذك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وإيادك وأمانك من كل شيطان مريد وجبار وذي عين وذي ضب وذي حسد، ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جبلنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال، إنك سميع الدعاء. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة لذكري.